दर्द उठ रहा है कलेजा के आस पास, कलेजा के आस पास। बिना नामे 2000 টাকা, अब्दुल सलाम गाड़ीवालार माँ 1000 টাকা। के जो दर्द उठ रहा है कलेजा के आस पास, कलेजा के आस पास। जो दर्द उठ रहा है कलेजा के आस पास, कलेजा के आस पास। इसकी दवा है गुंबदे खजरा के आस पास, खजरा के आस पास। अब जेटा सुनेनনি ওটা শোনাচ্ছি, একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। के सूरज के आस पास ना चंदा के आस पास, चंदा के आस पास। सूरज के आस पास ना चंदा के आस पास, चंदा के आस पास। जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आस पास, खजरा के आस पास। अब माँ के ভালোবাসেন কি না? বাসেন? মাকে ভালোবাসেন? তো একবার নিজের মায়ের মহব্বতে হাত তুলে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। পীর ও মুর্শিদের মহব্বতে ইয়া কলিমি। সে দেখেন मेरी भी ये दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, जन्नत में ऐ खुदा। मेरी भी ये दुआ है कि जन्नत में ऐ खुदा, जन्नत में ऐ खुदा। मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, ज़हरा ए देखें सुबहानाल्लाह। আঙ্গুঠি চলে এলো। আমি গত প্রোগ্রামে একটাই বলেছিলাম, জি বলবো আঙ্গুঠিতে কি ছাপা আছে দেখেন তো। কি আছে জি? কি আছে এটা? পাগলা ছাপ কি আছে? এটাকে পান বলে। दिल मसरूर मसरूर बोले, दिल मसरूर मसरूर बोले। दिल छाप এসেছে চলে। আছে 500 টাকা দেন তো হুজুরের মহব্বতে। একজন একজন আছে, একটা লোক। তুমি এখন দিবা না পরে? পরে। কি নাম? মাসরুর। এই দেখেন मसरूर बोले, दिल मसरूर मसरूर बोले। तेरा नाम जब पर आए तो कानों में रस घोले। दिल मसरूर मसरूर बोले, दिल मसरूर मस। एक जनार पास जाने इसे तो गौस जाने या। अरे कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या
को बस नबी जाने, खुदा को बस नबी जाने, नबी को बस खुदा जाने। জোরে বলেন না। দেখছি কত ফার্সি শের বুঝছেন, শায়েরকে বলবো যে ফার্সি পড়বে। উর্দু দিচ্ছি, দেখি বুঝতে পারছেন কিনা। হুজুরের কদমে বসা দিয়ে नहीं मालूम जाना है, অনেক বড় শের দিচ্ছি। হুজুরদের খাস কারাম হবে, আমি এই শের পড়ছি দেখুন। नहीं मालूम जाना है, कहाँ और कैसे जाना है, नहीं मालूम जाना है, कहाँ और कैसे जाना है, नहीं मालूम जाना है, नहीं मालूम जाना है, कहाँ और कैसे जाना है, कहाँ ले जाएगा मुझको, कहाँ ले जाएगा मुझको, ये मेरा रहनुमा जाने, कहाँ ले जाएगा मुझको, कहाँ ले जाएगा मुझको, कहाँ ले जाएगा मुझको, कहाँ ले जाएगा। বলে দিই আর একবার। স্টেজ থেকে ওলমাগণ বলছেন যে একবার আর বলেন। মৌলানা সাহেবরা একটু দাঁড়ান, আমি একবার আর পড়ছি। হুজুরের কদমে বসা দিয়ে একটা লোক আর হুজুরের মহব্বতে 6000 টাকা দেন তো ভাই। मैं इश्क़े नबी की लज़्ज़ते, मैं इश्क़े नबी की लज़्ज़ते हर कोई क्या जाने, इसे तो गौस जाने या मेरा मसरूर मियाँ जाने, इसे तो गौस जाने या मेरा मसरूर मियाँ जाने, नहीं मालूम जाना है। बोलिए ना। नहीं मालूम जाना है, कहाँ और कैसे जाना है, नहीं मालूम जाना है, नहीं मालूम जाना है, और कैसे जाना है, कहाँ ले जाएगा मुझको, कहाँ ले जाएगा मुझको, ये मेरा रहनुमा जाने, कहाँ ले जाएगा मुझको, ये मेरा रहनुमा जाने, मैं इश्क़े नबी की लज़्ज़ते। সুবহানাল্লাহ। বেরাদার, আমি বুঝতে পারছি যে নামাজ আদায় করি, নামাজ পড়লেন দোয়া হলো, বেরোনোর টাইমে বলছেন এ মাস্টারজি শোনো, অল্প দিনের মধ্যে এই জমি তোমার হবে। মাস্টার আজও বেঁচে আছে। মাস্টার বলছে মাওলানা কি বলবো, হুজুর যাওয়ার কদিন পরে মাটিওয়ালা আমার বাড়িতে এসে বলছে ভাই মাস্টার সাহেব মাটিটা বেচবো, নিবেন? মাটিটা বিক্রি করবো, নিবেন? মাস্টার মশাই বলছে আমার কাছে টাকা নাই। বলে তুমি অর্ধেক টাকা দাও, পরে দিও, নিজের ইচ্ছা মতো রেখে দিও। গোলামে কালিমি আলে নবীর স্পর্শ হওয়া, পানি হোক আর যে কিছুই হোক, ওটা তাবাররুক হয়ে গেল। স্পর্শ হওয়া পানি লেগে গেল মাটিতে, তাহলে নবীর সদকা উনি দোয়া করে দিলেন, জমি উনি খরিদ করে পেয়ে গেলেন, বাড়ি বড় হয়ে গেল। গোলামে কালিমি একটা লোকের কাছে শুধু এক টলি বালি চিপকাই। এখানে যিনারা বসে আছেন